Kim Cho gikasuhan niya iyang kaugalingong igsuon iyahang ate lakam tungod sa kwarta. Lesson learned gud pud nato ning kaning naay mga igsuon bitaw, especially na gyud kung ang inyong igsuon diha gisaligan mo sa negosyo baron, sa kwarta baron, dili gyud nato abusaran sila. Dili ta mo ingon nga okay ra kay na sa iyaha tungod kay siya naaman siya ay kwarta. Makita ra na niyang balik kuhaon niyo ang kwarta diha or gastuhon ba ninyo or ang negosyo nga ilahang gisalig da sa inyuha is inyuhang pasagdaan. Ayaw gyud in town kay wala gyud ta kabalo kung giunsa na nila pagpangita ang kwarta. Lisod kayo mangitag kwarta nowadays. And gisalig na diha sa inyuha. So it means nisalig gyud sila ninyo nga tarungon gyud na ninyog dala. Unya di ay ang ending giingon ana ra. Inyuhang giabusaran, gipanguha ninyo ang kwarta or gipasagdaan niyo ang negosyo to the extent no nga napareho karon sa sitwasyon ni Kim og sa iyahang igsuon nga iyahan na hinuong gikasuhan. For sure dili gyud nindot ang gibati ni Kim no kay ikaw ba naman igsuon nimo imuhang kasuhan, so dili gyud siya nindot. And naapoy miingon nga igsuon raman unta dapat wala na lang gyud unta nagikasuhan. Dili pud ta kaingon ana kay kung sa atoa pud na mahitabo, dili gyud pud ta kaingon nga dili nato kasuhan or dili ta kanang mapuno bitaw nga kana bitong gibuhat na nato ang tanan tabangan nato mga igsuon, gipahulam na nato ani, gipaeskwela ang mga igsuon, kanang tanang problema ikaw bitaw gabitbit or emergency sa imong pamilya, ikaw tanan kay breadwinner lagi ka sama sa nahitabo kang Kim. Unya at the end of the day is ingon anaon ka, ilaron ka. So syempre no dili gyud nindot nga sitwasyon ng inana. And dili lang pud daw ingon nga gamay kay amount ang nadispalko sa iyang ate, mao bitaw nang miabot sa punto nga gikasuhan na hinuon niya. Dako gyud daw kaay nga amount. I don't know kung tinuod 100 million baka kapin nga amount ang nadispalko sa iyang ate sa negosyo. So dili gyud siya nindot no. Imagine ka ba na mag 100 million asa man ta mangita in taon ana. Unya ang nangita in taon sa kwarta nga si Kim Cho, grabe paningkamot. So mo nang nakahuna-huna si Kim Cho og kaso sa iyang igsuon, which is ako mismo nakasabot po ko kay dili gyud lali mangitag kwarta bisan piso 5 pa na diha, especially nowadays nga lisod gyud kaayo ang panahon karon sa pagpangita og kwarta. Unya maingon ana ra walay tulganay, wala na nag day off, kanang wala na naglaag-laag, puro panarbaho na lang. Unya at the end of the day mawala lang tungod lagi daw kay gasugal pod ang iyang igsuon. So wala gyud ta kabalo kung unsay punot dulo pod aning tanan, basta nahibaw-an lang nato. So mo nang lesson learned sa maigsuon diha, sa kabarkada diha, ginikanan or anak man ka, kung gisaligan man ganita og kwarta og negosyo, tarungon gyud nato. And kani pong manghulam ta og kwarta sa tong igsuon, ginikanan, anak baron or kabarkada ba nato, moingon tag manghulam, unya ang ending maglikay-likay na ta, dili na ta mobayad or ang pinaka worst di gyud nato bayran, kalimta na lang nato and then manghulam na pud tag balik. Ingon ani dili gyud siya nindot ni ingon ani nga kana bitong batasan nga bisan pag moingon tag unsa pa nato na kapamilya diha, igsuon pa na nimo, ginikanan pa na nimo or imuha ng barkada, once nga moingon kay tag manghulam, ilisan gyud nato na bisan unsa pa kagamay. Kay once nga magsige na lang tag ingon ana nga manghulam ta, nya watay ilis-ilis, ma-break gyud nato ang salig. Dili na mo salig sa imuha ang tawo nga inig panghulam na nimo balik, instead emergency na kaayo na, dili na hinuon ta pahulmon tungod kay nawad-an naman siyag salig nato. So mo nang kita no, bisag unsa pa nato kasuod, kapamilya, barkada pa na nato, dili gyud nato i-break ang salig tungod kay ang kwarta makita og mabuo pa nagbalik, pero ang ato ang pagsalig dili na gyud.